अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इक़्तिदार के ऐवानों से बड़ी खबर है, अहम खबर है। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अपनी मकबूलियत में कमी की वजह से वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब वज़ीर आज़म बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा देकर वज़ीर आज़म हाउस छोड़कर अपने घर चले गए हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि शहबाज रिजीम पर अब कड़ा वक्त आने वाला है। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा और इमरान खान के लिए अब रास्ते खुल गए हैं। ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं, तहलका खेज खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हालात खराब हो रहे हैं और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं वजीर आजम के लिए। वजीर आजम का इस कुर्सी पर मजीद बरकरार रहना मुमकिन नहीं होगा और वही बात हुई, अब खबर आ गई है। कल ही मैंने आपको बताया था कि उनकी मकबूलियत में खातिर खा कमी हुई है और उनकी पावर में भी कमी हुई है और वो किसी भी वक्त मुस्ताफी हो सकते हैं। आज ऐलान हो गया है कि वजीर आजम मुस्ताफी हो गए हैं। आपको डिटेल से आपको बताता हूं कि वजीर आजम ने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी पार्टी की ख्वाहिश पर पार्टी लीडरशिप से जो है वो मुस्ताफी होता हूं। क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक मैं अपने ओहदे पर बरकरार रहूंगा। और उन्होंने कहा कि मईशत को 2 साल में मजबूत किया, मुल्क के लिए काम किया। बार बार ये बताया गया कि हमारी पार्टी कमजोर हो गई, खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की मुनज़्ज़म और हमवार मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आने वाले वज़ीर आज़म के साथ मुकम्मल ताउन करूंगा। और आपको बताता चलूं कि 2024 के आम इंतखाबात में जो है इनको कामयाबी मिली थी, भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली थी और जिसके बाद जनाब ये 2024 में वजीर आजम बने थे और आज उनका सफर तमाम हुआ है। उनकी मकबूलियत कम होने की वजह से आज उन्हें रिजाइन करना पड़ा। बात कर रहा हूं बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर की, जो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। और उनके बारे में आपको बताता चलूं कि बरतानिया में लेबर पार्टी 4 जुलाई 2024 को दोबारा बरसरे इक़्तिदार आई, जिसने आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। सुनते जाइएगा, 2024 में लेबर पार्टी की कामयाबी से 14 साल से जारी कंजर्वेटिव पार्टी के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। 2010 से 2024 के दरमियान बरतानिया पर 5 मुख्तलिफ कंजर्वेटिव वज़ीर आज़म ने हुकूमत की। डेविड कैमरून आपको पता होगा, उनके बाद फिर थेरेसा मे, फिर बोरिस जॉनसन आए और उसके बाद लिज ट्रस आए और लिज ट्रस के बाद ऋषि सुनाक भी बरतानिया के वजीर आजम बने। और उसके बाद फिर जनाब ऋषि सुनाक के बाद 2024 में लेबर पार्टी आई। कंजर्वेटिव पार्टी को शिकस्त हुई और लेबर पार्टी भारी अक्सरियत से इक़्तिदार में आई और लेबर पार्टी ने केयर स्टारमर को हुकूमत उनके हवाले की। और आज जो है केयर स्टारमर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं और मुस्ताफी होने की वजह यह है कि जनाब उनकी मकबूलियत कम हो रही थी और उनकी पार्टी जो है वो जमीन के साथ लगती जा रही थी। पार्टी कमजोर होती जा रही थी। वजह उनकी परफॉर्मेंस, वजह उनकी कमजोर एडमिनिस्ट्रेटरशिप, वजह उनकी कमजोर पॉलिसियां, वजह उनकी कमजोर वजारत उज़्मा। हालांकि वो भारी अक्सरियत से इक़्तिदार में आए थे, लेकिन वो इक़्तिदार में आ तो गए लेकिन इक़्तिदार चलाने की काबिलियत नहीं थी, जिसकी वजह से मामलात पीछे 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 जा रहे थे। और फिर उन्हें कहा गया कि भाई या पार्टी बचा लो या हुकूमत बचा लो। अब पाकिस्तान वाला मामला तो वहां पर है नहीं, तो उन्होंने पार्टी बचाने की खातिर अपने ओहदे की कुर्बानी दे दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब अगला जो वजीर आजम आएगा उसे मैं बड़ी खुश असलूबी के साथ इक़्तिदार मुंतकिल कर दूंगा। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं। दोस्तों, ये होता है सिर्फ मुहज़्ज़ब मुआशरों में। ये उन मुआशरों में होता है जहां पर आइन और कानून की हुक्मरानी होती है। आपके यहां तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, आपके यहां तो इक़्तिदार छीन लिया जाता है, आपके यहां तो मैंडेट छीन लिया जाता है, आपके यहां तो हकदार से उसका हक छीन लिया जाता है। लेकिन
آپ کے والے کی بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. آپ کے والے کی جو پارٹی ہے وہ پارٹی بھی اس وقت زمین بوس ہو چکی ہے, وہ پارٹی بھی اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے, وہ پارٹی بھی اس وقت مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکی ہے. اور ہوئی کیوں ہے؟ ہوئی آپ کے موجودہ وزیر اعظم کی پالیسیز کی وجہ سے ہے, آپ کے موجودہ وزیر اعظم کے کٹ پتلی ہونے کی وجہ سے ہے, آپ کے وزیر اعظم کے حضوری کی وجہ سے ہے. جس طرح کا سٹانس انہوں نے اپنایا ہوا ہے, جو ان کی پرسنالٹی ہے, جو کچھ کر رہے ہیں, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو ایک ربر سٹیمپ بنے ہوئے ہیں, اور ان کی اپنی کوئی نہ تو کوئی کوالٹی ہے, نہ ان کی اپنی کوئی پاور ہے, نہ کوئی اقتدار ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی اختیار ہے. یہ بس یس مین ہے. اور اسی وجہ سے پارٹی آج ان کی بھی زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ان کو صرف اور صرف چلایا جا رہا تھا, کچھ امپورٹنٹ کام لینے تھے, جیسے کہ یہ ابھی یہ ترامیم اور پھر بجٹ, اور اب جو ایک یہ انٹرنیشنل ایک ایونٹ چل رہا ہے. اس ایونٹ کے بعد دوستو, اس ایونٹ کے بعد آپ والے کی بھی قربانی ہوگی. جی ہاں, یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس ایونٹ کے بعد آپ کے والے کی بھی قربانی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. تو دوستو باری ان کی بھی آئے گی, اور ان کی باری اب قریب ہے. ہوا چل پڑی ہے, اشارے مل رہے ہیں, انڈیکیٹرز مل رہے ہیں, اندیے مل رہے ہیں, اور بہت جلد اب آپ کو ان کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہوتا نظر آئے گا. کیونکہ ان کے ساتھ جو گھوم رہے ہیں, اب انٹرنیشنل فورمز پر جو گھوم رہے ہیں, ان کے پاس ان کو وہ انٹرنیشنل لیول کا جو ہے وہ سفارتی سطح کا پروٹوکول نہیں دیا جاتا, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جس عہدے کو پروٹوکول دیا جائے. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار میں بھی جب عالمی دوروں پر جاتا ہوں تو مجھے بھی وزیر اعظم کا, صدر کا پروٹوکول ملے. تو اب ان کے دل میں بھی یہ امنگ جاگی ہے, یہ خواہش جاگی ہے کہ میرے پاس بھی کوئی ایسا عہدہ ہونا چاہیے. اور اب جو ترمیم آ رہی ہے نا, اس ترمیم میں وہ گیم ڈلنے والی ہے دوستو. اور ایک بات تو نوشتہ دیوار ہے کہ ان کا جو طرز حکمرانی رہا ہے, چلو وہ کیئر اسٹارمر نے تو اپنی حکومت کی اپنی پارٹی کی مقبولیت کم کی تھی نا. انہوں نے تو بھائی غریب کا چولہا بند کر دیا ہے. ان لوگوں نے تو معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اس نے تو چلو اپنی پارٹی کا بیڑا غرق کیا تھا, ان لوگوں نے اپنی معیشت کا, ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور اب یہ واضح پیغام آ چکا ہے کہ بھائی اب جی کا جانا ٹھہر چکا ہے. آج گیا یا کل گیا, یہ معاہدے ہو گئے, دستخط ہو گئے, اور اب جھاڑو پھرنے کی باری ہے, اور بہت جلد اب جھاڑو پھرتا آپ کو نظر آئے گا. ایسے میں عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ڈال کی بھی خبریں مارکیٹ میں گرم ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف بڑی جناب کہہ لیجئے کہ اس وقت پیسفل اور ساتھ میں بڑی کام نظر آتی ہے, بڑی پرامن اور پرسکون نظر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو چل رہا ہے, اور جس کے بعد کوئی بڑی تبدیلی متوقع ہے. جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. چینل آپ کا اپنا, اس کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے, اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.